Nye gaiji le dekanye ya aye miavai se maupe nya voa mbrunabe nya dengle kude maupe nya nchila be nous sommes nyoka tamiona le maua forte miavai ou le acte chapitre 2 à partir du verset 37. On va lire. Après avoir entendu ce discours, que Petro de Befan nya Petro ikenya maglobe do chola na Yesu apostolo du moteur de ka wa apostolo o yimau nya kakape ye o croisade a o de Befanya blonya gede de Yesu chi nu Yesu ni nu yo joreji o mo be lo mo cho chi mo nya glon lo o mo be le wa pastor de mo nya glon o le Befan de nu yo na Yesu wo nu yo na mawo nu yo jode Yesu ji nu yo de fiambe Yesu ye nya kweto nu yo mo Yesu to be fukpepe e ba chicho ganti yi se ya mo blane nu ya mo wo kui o de Befanya wa ye be ku ye be didi le yo domo ye be titetichi o de Befanya wa ye o de Befanya de dukowo o de Befanya Yesu be didi ye be sosome ye be dowo e mo ministère mi gbon la yo gbon do yo do ne ale wo doa kaka va ida chicho ganchi nu yo jo ale o doa binchi ale o pui kaka huko le o kle da chicho ganchi le ke gbadagbon wa gbon magbe so fa alo nyama flesh millionaire so to hadamene ye Bible be huple chiko Bible be hihe akone be diviti chonji zereka ye Bible na mingele nya nyambe anyi gbabubun yo do kanume ya mo globe hey ni joya amaya be mi doje sibe mawo pa diwonye ya nu yo ojo o de gbefa Kristo wa na dukoa o de gbefa Kristo be nu yo metoa o di na dukoa jogbo vento ikele no mia be subo megbe le mia be jijime ya menyi be sohwe o le churchi kaka puya maton puya mowo vo sohwe matele novia le school wa dadi ale novia le université pame allo mi le dome ye mi ni collègue mi ni holo le dome ami ala le holo adadi ade Befan Yesu nu Yesu ni achofi Yesu to dojicho nu yo bloku danchi le kaka Isaiah ba gbaleme ni yo de Befan Kristo ami ana dutu de maupenya ade Befan Yesu ya mena sende gomya magali ego amela no chochi pe amaton matin de Befan maunya amela no chochi pe amawo jogbo voito de ligbe ni be même pastor do ni mo gomo kata lo do li ami amadu tuna nu igbon wole ami amade Befan Kristo ami ano Befan de be church ni ko ano Befan de ye be pastor alo no Befan de tolu kwi ano Befan de nkunu apostolo mo wonene o de Befan Kristo yo glonya kedo ku de Kristo nchi de ye na le don wa fofonye tonye no vinye holonye de le tomao du chuna mau ponya alamu dadi aglonya wa se Kristo gomea wa no mecho yin ko mia ponya over glory. ils eurent le cœur vivement touché. Bible be ke de Befan apostolo de Befanya Bible be enya fode wa me enya fode wa me de kaka de jimena mio. Ils eurent le cœur vivement touché. Mau ponya foda me be jime eyi jimenamu mau nya yo semi vale gbe alo mau nya yo gbromi le pastor nyame yo len konya sem len gikanya ya alo nyame yo ja honu ya le WhatsApp ti wa todo do le brodo kyo se mau nya ika gblo ile ade ale do na mbo ba gbejia mau nya le nde ton la mo pa jime mau nya le ji ton na mo wa ade mau nya ika gbele na mo wa ale na de won la mo ba gbenchi le mo ba ji ton wa. Il eut vivement le cœur touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Kao Seigneur, o de Befan Kristo, yo Seigneur, Bible binya wo dodo ba gbejale gbegbe. Ye o menya le ke wa wo no vinya wo egbeade e we la de Befan Kristo. Ye amewo o la bio sebede, tifiade, nya ike igblode, yo vo gba be tu m'as convaincu. Mais il y avait un dila. Mais nous, il y a un second.
ye wa biose amyo yido se mawunya bibebe mawunya fude wa bajimoboa o tro biose be de fifiade nu kayele nko. Hommes frères, que ferons-nous? No vinyewo le tenajo we Petro ye de fanya abo pastor asagba ne de fan ma ubanya le ndekanya ya le Radio Providence vo fifiade ale kayemia we pipi kote globe. Verset 38. Pierre leur dit, Petro dan china okbobe male do chi chomba na o le ndekanya ya ba male okbobe pastor mawunya ikele gbon ele ne mawunya male don da mo be jijibe amo be jina tro musique était no gbedan le church wa de pepe amo le tuma bo moji enya ya maten church na o faalo va na mawunya ike gbon ele na mo ne mawunya male kpula mo ba Kristo gbo mawunya male de amo le nu fome mawunya male kpula mo le de kokko nyenya ba gbe mawunya male kpula mo do ta Kristo gbo le jipo mawunya male gbe fandem Kristo na obe zande ya fitebe gbe ya de gbe ye nyanwa fuda mo ba jimo wa pastor ibo atokpo nyanwa gbo le ndi kanye ya bro bio sebele kemi jawe ye Petro danchi na obele ko répentez-vous. abe mi trole mi apa jiwo me ndi kanye ya wa me kele nkonye sen aye kaka ko gbele chochi wole mawunya agbon mawunya mele tore kan wole jimo na wo alo nyama do mi nyama di sale gbegbe wole nya agbon mele chon le mo Petro dan china obe aye kele Radio Providence nko sen le ndi kanye ya mele toto no obe agbeno no manyo ikele mawo amakudodo amagomadudu ameno vima nya gbloglo agbonya adeje fo mo me agbanson de po akakanu achaka modomia tro le jiwo me nyai Radio Providence choba o de kakle biblia be ya chona wa nya gbantoa yewa pastor ne mawunya ke gloele mawunya mala si kanu fonchina mo enyibe ne gbolo mawunya amola biji ne gbolo mawunya o maja jono ne gbolo mawunya o wi da amreji bi aplepu na ya amema ga aplepu wa ne nyuwa yi wonle atoete repens-toi to le jiwome senu ikele nkwada Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. to le jiwome na ho tideta nyamo me ko chideta wa nyama so nyamo ya o nyagado va to le jiome chideta monye passeport ni o cho ina jipolo chideta monye laisser passer présidentiel ni o me ya gba le ni o cho no we dale moji ko ni vedo afile kwa police wa cho no le moji o chideta sonini no de titanovo nyama do to be mi ho chideta le church ya mi ho chideta le church ya ni ma jabe church ni kwa jago na mi ho chideta le fia mi ho chideta le fia nyama gbo ni ho chideta avode agbenono wade le kele no me le kele agbe anomdo abe mi tolo nya pa jiome nyama do mi le church kika pya maton pya manyi pya mo woya wa me ho chideta nyama nyanu no tepo va chideta me be ji koko to na ina jipo kakea yesu egblonene be one de chitanami wa na yiko Pour le pardon de vos péchés. pour le pardon de vos péchés chideta de nous voyons clona pour le pardon de vos péchés le diome no ade chikana nous vo yesu bo bu na klonchio na nous vo na po chochoke mo povo. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ene ho yesu ye bunu fon gomede gbogbo vana na nyida meme nyama gromi na inde church le nyagometom be nyanyem nyam ke muo na mawo yem le segbe dodoro nyo wa gbogbo kokwe mo le mo le ke mawura wa do to alo gbogbo kokwe le mo voa o nto e lo gbeji do so twevin le ke mawura wo asenko woro pastor mkentie ye ole glonene o church amilia didie nyam ho batem fifia mi gbebe nyayo mi gbebe nyam gbolo vana nyam lo church ni me demo na gbogbo kokobere na wo dole yomo ye mi shop hia mo banyo deta ye mi gakpolo mawo panyado mi gbeji mo totro nu gbegbe ke won le son de pe le dome gai kama e dome me le dome de kamajio le do dasi ke pon kuma na wa me le we le son de po me le we le doamo le hadodome ni me le we obe mi tro la gbenono manyo ya ome ebe nous le savons très bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Maoume dena nous vont lobe gbedurancho. Pastor, nyem zuna molo. Nyem wona leko. Obe mi trole jimo toto agbe siag gba son lié. Be siag gba son lié.
Repentez-vous et convertissez-vous. Mi tole mi apo chiome. Pastor, mano te tom de fia no lo ndikanya ya. Be mawunya ikana afura mo ba jime ya. Trokpo egbo. Ne mawunya ikagbo ele. Mala no popon kula jime totro. Ale amowa ya wodo, alo mawunya ikagbo. Ne ambola no kokko yenye pagbe na Kristo. Mawunya ikagbo. Ne mawunya lakpolo amwado ta jipo. Maunya ano tutuna mobele Yesu Kristo gbono sande ya nyawo ne megale gbon wa nyabo unto cha ebu mo mauyo micho na vovovovo nuna na vovo na mi kakela edu akpo egbo be ya medola dafule ya mo nde pepetejo na ula vule nchi na vule nchi na huola kakacha afilia na keke ya kuwa keke kola ku na keke cha mala siwa zofo na mau vo de gbefa Kristo na tuko nous y a Petro. Nya hamavi ye ko le mau nya agblo. Ye mi kplo hi aboban no do be yo matro le jimo. Ndi kanye ya Radio Providence o de kak le Bible dom do da be magblo na opena. Tro le jime. Ne me le do wo mi do e ke kpla me le wo do mi do anu fon e. Ni nye school vi me le school ide gamajo nu fon ho ele. Ne me la me bu wa nu fon ho ele. Ne to ku no wo me le gbesem na wo a nu fon ho ele. O nyonu ke mate bobo do kono so wo. O ntu ke cha matin de asi ho so alo e banya gba wa nu fon ke. Mo nya ma wu ko yin nu fon. E ya kan dikanye ya. Trole ji o me. Dada be gbogbon. Nu fon e ye nya nu mo katan. Ye nya nu mo katan nu ka ele ya e mnya. Ile church ya me ye to nya mo kan de ka je o blewu. Apono blewu trole jiome ne juna tede ma upo nyanchi ye Kristo ayirao ndika nya Radio Providence to banyeji ko to ejina oglobena pokpo agbo agbo Kristo gbona sanreya ne sogbea ne pea de gbe ne sogbea majaba yo be de church ho kan dolo eya tamejina haga se gamobe afi kare na jo afi pegban to anaji afoma ye jano ye wadi sesen ne wayo ama koko yawo jimetro lawo no tepe wo lawo afika e jano afi pe abaji e sogbe a tro le jiome Yesu Kristo neribe ya jigam hati atrova nyeklo mia ganodu lankaka yogbona nese novio prosubolao Pastor Clément Asagba benko nejibe yango na mile WhatsApp dia 00228 92 57 19 15 96 27 98 86 Radio Providence Dogbenao. Bye bye.